Kami hamkraini bagai BBG Ramji Kerong belai nangkukmani joto kamini hamkraini bisingtinya nuisai British ni bisini kyokjak Bharatni imang nukmani haktorni mantri bokhroktai hasni mantriokra tini sipai jola hangkhor beremni BBG Ramji Kerongni chengmungtai jonosonmeलन pandaw kokno जिला परिषदनि काजकुजुग अक्रा सुप्रिया दास दत्त बिसामगंजनि हांखर तांफां हाबानक बुसखां संजा पानो याग्रा हांखर तांफां सुवा दत्त एमडीसी बुद्ध देबरमा चोरिलाम काथालिया बक्सनगरनो खबै हांखर खबजाक जुरो जुरा पञ्चायत समितिते कामी पञ्चायतनि चंजाक लुका दंरक तंगमानि जन सनमेलनो सकांनि रेगाताय ताबुकनि तांबतांनि फेलाय मुंताय सेबसाब्रंनो रमिति साका यागबरा हांखर तांफां खुरताय क्लायो सिबाजला हांखर काइचार चिदक साय बारा चारचिकु जब कार्ड ताय खरक सारा साय चिदक साय स्निरा ब्रैजिथाम सामुं तांनारक दङ हांखर बेरमनि अ पान्दाव अन्ध्र प्रदेशनि सिमी চেংজাকমানি পান্দানো নুকজাক্কা আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে স্বপ্নটা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে 2047 সাল আমাদের দেশ যখন স্বাধীনতার 100তম বর্ষ আমরা উদযাপন করব আমাদের দেশ বিকশিত ভারত হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ঠিক তেমনি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে আমরা 2047 মধ্যে আমাদের ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যকে যেখানে জাতি জনজাতি সমস্ত অংশের মানুষ এই রাজ্যে বসবাস করে সেই রাজ্যকে আমরা বিকশিত ত্রিপুরা হিসাবে আমরা গড়ে তুলব।